Hola familia Calvary Maranata, bienvenidos a casa. Es un honor estar aquí con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. So welcome, Calvary Maranatha. It's such a joy to be here once again sharing the word with you, and I hope you feel at home. Yo soy Pastor Tony Carranza y mi gran amiga es Amanda y ella va a estar traduciendo. Les damos la bienvenida. And so this is our senior pastor, Pastor Tony, and I'm his friend Amanda, so we hope that you have a warm welcome. ¿Sabes qué, iglesia? Parece que me tengo que presentar para que me conozcan porque los extrañé un montón. And so it seems like Pastor Tony has to present himself because he misses you guys a lot. Ya tenía mucho tiempo sin predicar la palabra y los extrañé mucho. De hecho, los amo y le doy gracias a Dios por todos ustedes. And so it's been a while since he's been up here preaching, but he loves you guys so much, and he's so happy to be here. Le doy gracias a Dios por esta familia llamada Calvary Maranata aquí en Mazatlán. Gracias. He's so grateful for this family that we have here called Calvary Maranatha. Todos aquellos que nos visitan a través de las redes sociales, bienvenidos a tu iglesia en línea también. También a ustedes los extrañé. Gracias por estar con nosotros. And also for those of you who are watching us on social media, we want to give you a warm welcome and also tell you that we missed you as well. Y como iglesia te mandamos un fuerte abrazo para que lo disfrutes por parte de todos nosotros. And also on behalf of your church, we give you a warm hug so that you can enjoy it from all of us. Bueno, esta mañana, iglesia, continuamos con nuestra serie en el libro de Mateo llamado Dios cumplió sus promesas en Jesús. And so this morning, church, we're going to continue our series in the book of Matthew, which we have titled God Fulfilled His Promise in Jesus. Y le llamamos así porque verdaderamente Dios cumplió sus promesas a través de su Hijo Jesús. Todas las promesas en el Antiguo Testamento las reveló a través de su Hijo Jesús. And so we've titled it this way because God, through Jesus, has fulfilled all of his promises and prophecies through Jesus' birth, life, and death. En nuestra historia de hoy, Jesús nos va a hablar todo lo que tiene, todo respecto a la salvación y el plan de Dios hacia nosotros. And what Jesus is going to do today is he's going to reveal for us the perfect plan of God for us. Y el tema que Jesús va a usar el día de hoy es acerca del trabajo en el campo, una parábola acerca de los agricultores y de mucho fruto. And what Jesus is going to do today is tell us a story about a farm, about agricultures and their fruit. Ahora, déjame comenzar con una pregunta. So let me start with the question. ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo fijo durante cada semana? Levanta tu mano. So raise your hand if you have a stable job that you have every day throughout the week. Muy bien, excelente, son muy trabajadores. So good, you guys are great workers, hard workers. ¿Cuál es tu actitud cuando llegan los viernes y es día de pago y ya no tienes que trabajar el fin de semana? And so what is it like when Friday finally comes around and you don't have to work on the weekend? Déjame mostrarte cuál es la actitud de algunos de nosotros. So let me show you what the attitude is of some of us. No tiene audio. There's Ding, 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 ding. ding, 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 ding. En verdad, It's true. todos los viernes en mi trabajo yo tenía ganas ya de irme a mi casa. So it's true. Every Friday after I finished work, I was so excited to go home. Pero ¿cuál era mi actitud los días lunes? But what was my attitude on Monday? Mira, Look at this one. es verdad, es verdad. It's true. It's true. Totalmente culpable. So totally guilty. Muchas veces así es nuestra actitud acerca del trabajo. So oftentimes this is our attitude towards work. Sí, algunos se parecen a ese oso, incluyéndome yo. And so some of them look like this polar bear. That's why I'm laughing. Si estás tomando notas, el título de nuestro sermón está aquí en tus pantallas y es Dios y su plan de salvación. And so if you're taking notes with us today, the title is up on your screen and it is called God and His Plan of Salvation. Dios y su plan de salvación. So God and His Plan of Salvation. Y vamos a estar viendo el libro de Mateo, capítulo 21, versos 33 al 46. And today we're going to be studying through the book of Matthew, chapter 21, verses 33 through 46. Así que por favor abre tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, lo que tengas en Mateo capítulo 21. And so please open up your Bible, your phones, your tablets, whatever you have, but please open your Bible.
En nuestra historia de hoy Jesús nos va a enseñar una parábola sobre su muerte. And today, Jesus is going to give us a parable about his death. Y esta parábola tiene lugar en un viñedo ahí en Jerusalén. And this parable is taking place in a vineyard in Jerusalem. Y era en los tiempos de Jesús muy común los huertos de uvas o de las viñas. And during Jesus' time, these vineyards, they were very common. Pero el enfoque de esta parábola es del hijo precioso que fue maltratado. But the focus of the story is the precious son who was treated Y poorly. en esta historia el hijo fue asesinado y eso señaló a Jesús y su muerte en la cruz por nosotros. And in this parable, the son, he was murdered, and this is also Jesus revealing how his death will be. Esta parábola tiene mucho que enseñarnos el día de hoy, iglesia. And this parable has a lot to teach us today, church. Y mientras estamos estudiando esta sección, nos vamos a topar con 4 verdades sobre el plan de salvación de Dios. And while we're studying these sections, we're also going to see 4 truths about God's plan of salvation. 4 verdades sobre el plan de salvación de Dios. So 4 plans about God's plan for salvation. Estudiantes de la Escuela de Plantación de Iglesias, anota esto. Son 4 verdades sobre el plan de salvación de Dios. And so those of you that are in our church planting school, please write this down. It's going to be 4 truths about God's plan for salvation. Comencemos. Una vez más, abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 21 y vamos a leer el verso 33. And so let's start. Once again, we're in Matthew chapter 21, starting in verse 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Here another parable. There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. And he leased it to the vine dressers and went into a far country. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. So Lord, thank you for your word. Habla a nuestro corazón el día de hoy. Speak to our hearts today. Que tu palabra sea viva y efectiva en nosotros That your word would be alive and efficient in our lives. y que transforme nuestra vida. And that it would transform our life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Tenemos que recordar qué es lo que está sucediendo en esta sección de la palabra. So we need to remember what's going on here during this section of the parable. La semana pasada Jesús hizo una limpieza en el templo porque había muchos vendedores ambulantes ahí en la iglesia. So last week we read how Jesus did a whole clean out in the temple because there are a bunch of people there selling. Y vino Jesús enojado con una ira santa porque la casa de su padre se había convertido en un sobre ruedas, en un swap meet. And so Jesus, he went there in a holy rage because there were sellers there that were making it into a commercial place. Y vimos a los líderes religiosos enojados porque Jesús había hecho esta limpieza y se entablaron en una conversación con él. And we can see how the religious leaders, they got really angry with what Jesus did, so then they entered into a conversation with him. Y en esta historia que vamos a leer el día de hoy, Jesús le está explicando a estos líderes una parábola acerca del plan de salvación de Dios para sus vidas. And in our story today, we're going to see that in this conversation, Jesus brings up a parable to show them where they're at. Y es aquí donde retomamos nuestra historia. Leamos una vez más el verso 33. And so this is where we take back our story for today, so let's once again read verse 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Here another parable. There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. And then he leased it to the vine dressers and went into a far country. Quiero recordarte dónde estamos en la vida y en el ministerio de Jesús durante esta historia. So I want to remind you where we are at in Jesus' life and his story. Estamos en lo que llamamos el camino a la cruz o la Semana Santa. And so we are in the week that we consider the walk to the cross, or what we consider Easter week. Para que puedas entender esta semana, aquí en tus pantallas he puesto una serie de eventos en orden para que te des cuenta cómo fue. And so in order for you to understand what this week looks like, we have it up on your screen, the different days leading up to his death. El domingo pasado, el domingo que nos tocaba hace 2 domingos fue la entrada triunfal. And so 2 Sundays ago, we went over the triumphal entry. Lunes a miércoles estaba Jesús enseñando en el templo, que es donde da lugar esta historia.
And so Monday through Wednesday is when Jesus was teaching in the temple, and that's where this story took place. El jueves estudió en el aposento alto, el viernes fue a la cruz y el domingo fue la resurrección. And so Thursdays when he was in the upper room with his disciples, Fridays when he went to the cross, and Sunday is when he resurrected. Entonces, regresando a nuestro texto bíblico, Jesús comenzó a contarnos una historia acerca del trabajo de un campo. And so going back to this story, Jesus started to tell them about the vineyard and the wine dressers. Y aquí en el verso 33, Jesús comienza una parábola y empieza a presentarnos el personaje principal. And so again, in verse 33, we saw how Jesus was introducing them to another parable, and he starts to introduce some different persons that we're going to see in Y this. para que puedas entender la parábola, te puse aquí en tus pantallas quiénes son los personajes de esta parábola. And in order for you also to understand who these characters are going to be in the parable, we put them up on your screen. El dueño de la tierra es Dios, el Padre, los labradores son los judíos, los siervos son los profetas, la viña es Israel o los gentiles y el Hijo es Jesús. And so the landowner is God the Father, the wine dressers or the workers are the Jews, the servants are the prophets, the vineyard is Israel, Gentiles, and the Son is Jesus. Entonces nuestra historia tiene lugar en el patio del templo judío ahí en Jerusalén. And so our story is taking place in the temple patio there in Jerusalem. Y una vez más Jesús está enfrascado en una conversación con estos judíos legalistas que siempre querían desacreditar el trabajo de Jesús. And so once again, Jesus is caught up in this conversation with the legalist Jews who are always trying to discredit him and his work. Y estos hombres siempre estaban acusando a Jesús y en respuesta a sus acusaciones Jesús les da esta parábola. And so once again, they were always there trying to accuse Jesus, but he always answered them in telling them parables. Pero Jesús les da una parábola en un lugar que ellos están muy familiarizados, en una huerta de viña, de uvas. And so this time Jesus is giving them a parable about a wine field, which is something they were very familiar with during that time. Es importante entender esto porque la gente que estaba alrededor de Jesús entendía perfectamente bien de qué estaba hablando Jesús cuando habla de la viña y de las uvas. And so once again, it's really important that we would understand that these people during Jesus' time understand perfectly well what a vineyard was and how it works. Ahora, Jesús aquí nos está presentando algunos personajes de esta parábola. And so once again, Jesus himself is presenting us with some characters here in this En parable. el verso 33, el primer personaje con el que nos encontramos es el dueño de una viña y esto representa a Dios Padre. And so once again, in verse 33, we saw that the first character that is introduced to us is a landowner who is represented as God the Father. ¿Se fijaron qué fue lo que hizo el dueño de la viña aquí en el verso 33? And did you focus on what it was that the landowner did in verse 33? Este hombre de la viña construyó la viña, plantó la viña, proporcionó las finanzas, cercó el lugar y lo arrendó a unas personas. And so this landowner, he planted the vineyard, he put a hedge around it, he built a wine press, he put all of his finances, and then he leased it out to others. El dueño de este lugar hizo todo el trabajo para construir y proveer este viñedo. And so the owner of this vineyard, he put forth all of the money and all of the land Para que este lugar produciera fruto. so that this place would produce fruit. Dios Padre prepara todo para tener una buena cosecha siempre. So God the Father, he always plants what will produce a good fruit always. Y esto nos habla específicamente del plan de salvación de Dios para el pueblo judío. And this is speaking to us specifically about the plan of salvation for the Jewish people. Y es aquí donde encontramos las verdades sobre el plan de salvación número 1. And this is where we find the first truth about God's plan for salvation. Verdad número 1, Dios inició su plan de salvación. So truth number 1 is that God started his plan of salvation. Verdad número 1, si estás tomando notas, Dios inició su plan de salvación. And so once again, note this down. The first truth is that God started his plan of salvation. Iglesia, esto es reconfortante para nosotros. Saber que Dios tenía desde el principio un plan de salvación para nosotros. So church, this is so comforting for us to know that since the beginning, God had a plan of salvation. Para que los judíos, entendieran que Dios siempre había estado con ellos, Dios preparó este plan de salvación. So that the Jewish people would know that God was always with him. God made out this plan to save them. Y es importante que tú sepas que para ti este plan de salvación también está disponible.
And it's really important for you to know and to realize that this plan of salvation is also for Porque you. desde un principio estuviste en la mente y en el corazón de Dios. Because since the beginning, you were in the heart and the mind of God. Dios no te ha abandonado. God has not abandoned you. Todo lo contrario, cuando el hombre decidió alejarse de Dios, Dios inició un plan de rescate por la humanidad. And it's actually quite the opposite. When man took the decision to further himself away from the Lord then put it in his purposes to have a plan of salvation. Y esto es reconfortante porque Dios tiene un plan para todos y para que todos puedan alcanzar salvación. And this is really comforting for us because it shows us that God always had a plan for reconciliation. Cuando el hombre decidió alejarse, Dios empezó con su plan de salvación. So when man decided to start furthering himself away from God, separating himself, then God put a plan in for salvation. Y desde los primeros libros de la Biblia, de hecho los primeros versículos de la Biblia, vemos el plan redentor o el plan de salvación de Dios. And actually, even in the first chapter of the Bible, in the first couple of verses, we can see God lays out his plan of reconciliation. Mira lo que nos dice Génesis capítulo 3, verso 15. So look at what it says in Genesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Este verso nos habla claramente del plan de Dios para la salvación de la humanidad, y es a través de Jesús. And so this speaks perfectly about the plan of God, and this is going to happen through Jesus. Dios está profetizando la ruina de Satanás y está mostrando la batalla que va a tener Satanás con Jesús mismo. So God here is prophesying over the battle that will be between Jesus and Satan, and also telling us how the end result will be. Cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando de Jesús mismo. And so when it talks about the seed of woman, it's talking about Jesus himself. Y no hay duda de que en esta profecía que Dios da desde un principio, está poniendo a Jesús como victorioso sobre Satanás y sobre todo su plan maléfico. And it's without a doubt obvious that this prophecy, it is telling us about the victory that only Jesus will have over Satan. Satanás, en forma, aquí le está hablando a una serpiente, podía morder lo que era el talón y es muy doloroso. And so here in this prophecy, Satan is the snake, and the only thing a snake can do is to bite your heel, and of course it is very painful. Cuando Jesús fue a la cruz, lo más doloroso que él pudo hacer es morir en una cruz. And so when Jesus went to the cross, the most painful thing he could do was die there on the cross. Pero también en este verso vemos que Dios Padre dice, pero este te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza es una herida mortal. But then God is also prophesying, but you will strike him in his head, and when we have a blow to the head, it is something fatal. Dios estaba poniendo en la mesa su plan de salvación por la humanidad. So God was putting his plan on the table of salvation for humanity. Amigos, esto debe de llenarte de gozo, de saber que Dios tiene un plan desde el principio para rescatarte de las garras de Satanás. And so, my friends, this should bring you great joy and great comfort that since the beginning, God has created a plan to take away the claws of Satan from your life. Amén. Amen? Vamos a continuar entonces viendo más sobre Dios y su plan de salvación. Leamos los versos 34 al 36. And so we're going to continue here with our study. We're going to read verse 34 and 35. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, al otro maltrataron, al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Now when vintage time drew near, he sent his servants to the wine dressers that they might receive its fruits. And the wine dressers took his servants, beat one, killed one, and stoned another. Again he sent other servants, more than the first, and they did likewise to them. En esta porción de la parábola, vemos al padre de familia y al dueño de la viña pedirle a sus renteros el fruto que le correspondía de esta plantación, de esta viña. So we can see here in these verses, the landowner, which is the father of the family, he sent out his servants in order to collect the fruit from the people that were renting his land.
Y vemos que mandó a sus amigos para recoger este fruto, pero vemos que no fueron bien recibidos por los que le estaban rentando este lugar. And so we can see how this landowner, he sent out his friends in order to collect the fruit that should have corresponded to the vineyard that he planted, but we can see that they did not want to give up the fruit. ¿Te diste cuenta cómo lo trataron? And did you see how they treated his friends? Leamos una vez más verso 35. And let's read once again verse 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. And the wine dressers, they took his servants, they beat one, killed one, and stoned another. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos a Dios enviando a la nación de Israel profeta tras profeta con el mensaje de Dios de amor, de fe, de salvación, de esperanza. And so when we read in the Old Testament, we can see how God was sending to the nation of Israel time after time a prophet with his message of love, faith, and repentance. Pero vemos que sus profetas fueron rechazados una y otra vez. De hecho, fueron golpeados, asesinados brutalmente. But we can also see how God sent prophet after prophet, but each and every one of them were rejected, beaten, killed, and terrible things. Exactamente lo que está hablando Jesús aquí fue lo que pasó con los profetas en el Antiguo Testamento. And so exactly what Jesus is explaining in this parable is exactly what happened in the Old Testament. Pero hay algo aquí que quiero que tú veas, quiero que notes algo. But there's something here that I want you to see. I don't want to leave yet. A pesar de que los siervos de Dios y los profetas fueron rechazados una y otra vez, Dios continuó con su plan de salvación. So even through all the prophets being rejected and treated badly and being killed, God did not stop there. He continued on with his plan of salvation. Y la pregunta del $1,000,000 es ¿por qué Dios continuó mandando a sus amigos para que los golpearan, para que los maltrataran? ¿Por qué mandó a estos profetas? And the $1,000,000 question is, why would God send his friends, his prophets, time and time again to be mistreated, to be killed, to be beaten? A pesar de que eran rechazados, inclusive los mataron, Dios seguía mandando a sus profetas allá a Israel. So even though they were rejected, even though many times they were killed, God continued to send his prophets to Israel. Amigos, la razón por la cual Dios continuó enviando a sus profetas es porque Dios los amaba y se preocupaba por ellos. And so, church, the reason why God kept sending prophet after prophet is because he loves his people. Y él quería tener una relación íntima con ellos. And he wanted to have an intimate relationship with them. Y enviar a estos profetas una y otra vez nos habla del corazón de Dios lleno de gracia y de amor por su pueblo y por nosotros. And the fact that God sent his prophets over and over again speaks about his big heart of grace and of love. Que vamos a poner una pausa aquí de 30 segundos. So we're going to put a quick 30-second pause. Voy a pedirle a todos, por favor, que se pongan de pie. So everyone, please stand. Todos, por favor, poniéndose de pie. Please stand. Ahora agarra aire, So take some air, suelta el aire. let it go. Otra vez, agarra aire, Take an air, suelta el aire. let it go, Ya pueden sentarse. and now you can sit. Hay algunos de ustedes que me están haciendo ojitos de borrego. And so some of you are giving us those crazy goat eyes. Hay algunos de ustedes que ya están dormidos. There's somebody there sleeping. Entonces eso te va a ayudar a refrescarte. So Gracias. this will help you refresh a little bit. Thank you. Y es aquí donde encontramos la verdad sobre el plan de Dios y su salvación número 2. And this is where we find the truth and the plan of God, his second plan. Si estás tomando notas, la verdad número 2, Dios nos ha dado muchas oportunidades para ser salvos. And so again, truth number 2 is God has given us many opportunities to be saved. Si estás tomando nota, verdad número 2, Dios nos ha dado muchas oportunidades para ser salvos. So once again, if you're taking notes of this, truth number 2 is God has given us many opportunities to be saved. Esto es algo hermoso del plan de Dios. And this is something beautiful on behalf of God's plan. Porque Dios nunca nos descarta, de hecho nos ha dado muchas oportunidades para que puedas responder a su plan de salvación. Because God has never discarded us, it's quite the opposite. He has given us many chances to have salvation. Cristianos, hay
hay muchas personas en este mundo que no han respondido a ese plan de salvación. So Christians, there are many people still here in this world who have not responded to the plan of salvation. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no ha venido por su iglesia en este acto llamado el rapto? Have you ever asked yourself, why has God not yet come for his church in this thing that we call the rapture? Algunos de nosotros pensamos que Dios ya se voló la barda con todo este pecado. Dice el Señor, ya ven. And oftentimes we're so sick and tired of all of this sin, and we just say, yeah, God, come. Yo quiero ir al cielo. I want to go to heaven. Yo quiero llegar a mi casa, a mi morada eterna. I want to go to my eternal heavenly home. ¿Alguien más quiere llegar al cielo? ¿Ya? Anyone else want to go to heaven? Yeah, now? Entonces ustedes son de los que el apóstol Pedro escribió aquí. And so you guys are the ones that Peter wrote about here. Miren lo que Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. And so look at what Peter wrote in 2 Peter verse 3 through 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. So the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. A veces pienso, y tengo que ser honesto contigo, ¿cuánto más, Señor? And so sometimes I think, or Pastor Tony thinks, like, God, how much more? Hablamos de que hay rumores de guerra, de que una guerra nuclear allá entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y el mundo está vuelto de cabeza. You know, so hearing all these rumors about war and nuclear war, and maybe in Russia, maybe in Ukraine, the United States against the world, who knows? ¿Cuánto más? How much more? Decimos, Señor, ya te tardaste. We're saying, God, yeah, you're late. Ah, pero el Señor es paciente. But the Lord is patient. Esta promesa sobre la salvación no solamente es para los no cristianos, también es para nosotros. So this plan of salvation is not just for the unbelievers or unchristian, but it's also for us. Dios es paciente contigo también. God is also patient with you. Dios siempre te ofrece su gracia y su favor inmerecido. God always offers you his grace and his undeserved mercy. Y te ofrece 2, 3, 100 oportunidades, las que necesitas, porque te ama. And he gives you 2, 3, 100 opportunities, whatever you need, because he loves you. Cristiano, nunca puedes caer demasiado lejos de Dios, donde Dios no te va a rescatar. Dios te ama. So, my friends, you can never fall too far away from the Lord or sin too terribly for him not to rescue you. No hay pecado más grande que te aleje de Dios, donde Dios no te pueda redimir, donde Dios no te pueda atraer a Él mismo. So there is no severe or terrible of a sin that can stop God from redeeming you to himself and bringing you salvation. Dios siempre quiere traerte a Él. So God always wants to bring you to himself. Y es paciente contigo. And he is patient with you. No importa, amigo, dónde te encuentres el día de hoy. So it doesn't matter, friend, where you find yourself today. No importa si tú has pecado anoche. It doesn't matter if last night you were sinning. No importa si esta mañana antes de venir a la iglesia pecaste, si hiciste un pecado horrible. It doesn't matter if right before coming to church this morning you sinned or did a terrible sin. Dios el Padre está dispuesto a amarte y perdonarte y darte una oportunidad más. So God the Father, he is willing to once again to love you, to give you salvation, to give you another opportunity. Y solamente tienes que orar a Él y decirle, Dios, perdóname. And all you need to do is pray to him and say, God, forgive me. Y Dios te ama, te abraza y te da una nueva oportunidad. And God, he loves you, he embraces you, and he gives you another opportunity. Así que si has pecado delante de Dios, acércate a Él, porque Él te está esperando para reconciliarse contigo. And so if you have sinned against the Lord today or this morning, whenever, just come close to him and allow him to embrace you and be forgiven. Continuamos viendo más sobre Dios y su plan de salvación. And so let's continue going more forward with God's plan of salvation. Vamos a leer los versos 37 al 39. And so now we're going to read verses 37 through 39. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo le echaron fuera de la viña y lo mataron. Then last of all, he sent his own son to him, saying, they will respect my son. But when the vine dressers saw the son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. So they took him and cast him out of the vineyard and killed him. El padre y dueño de la finca envió a su hijo, So the father, the owner of the land, he sent his son, confiando que los renteros iban a respetar la autoridad que su hijo representaba. so trusting that these workers, they would respect the authority that the son had. Confiando que estos renteros le iban a entregar el fruto al hijo. Trusting that these guys would entrust the fruit and what was due to the owner. Pero ellos tenían otro plan. ¿Te diste cuenta cuál fue el plan de ellos? But they had another plan. Did you see what that plan was? Leamos una vez más, verso 38, la segunda parte. So let's read once again, verse 38, the second part. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Come, let us kill him and seize his inheritance. So they took him and cast him out of the vineyard and they killed him. Estos malvados habían matado a su hijo. So these evil persons, they killed his son. El padre hizo un intento de recoger el fruto, pero sus amigos, entre comillas, sus renteros, lo mataron. And so the father, he tried to collect his fruits from his friends, but instead they killed his son. Y es aquí donde encontramos las verdades sobre el plan de Dios número 3. And so this is where we find the third truth about God and his plan. Verdad número 3, Dios envió lo que más amaba a su único hijo. So truth number 3 is God sent what he loved most. His Verdad only sobre el son. plan de salvación de Dios, Dios envió lo que más amaba a su único hijo. So again, truth number 3, God sent what he loved most, his only son. Dios en su plan de salvar envió su único hijo para ver si lo escuchaban. So God in his plan of salvation sent his only son who he loved. Esto es algo hermoso, cristiano, And this is something beautiful, Christian. porque Dios entregó lo que más amaba por ti. Because God gave up what he loved the most for you. Su hijo Jesús fue siempre el plan de Dios desde el principio para que pudieras tener salvación y pudieras alcanzar la vida eterna. So his son, Jesus, was always the one from the beginning that was going to bring salvation so that you could have salvation and be with him. Pero lamentablemente cuando Jesús vino lo rechazaron. But sadly, when Jesus came, they rejected him. Mira lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 1. So let's look at what it says. Perdón, verso 11. John 1, verse 11. A los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? A Israel. Y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. So he came to his own, who was his own, the Israelites, and his own did not receive him. They rejected him. Rechazaron a su hijo Jesús. Y no solo lo rechazaron, sino que lo mataron. So they didn't just not receive Jesus, they rejected him, and they didn't just reject him, but they killed him. Jesús vino a Israel, pero estos líderes religiosos incitaron al pueblo para que mataran a Jesús, muriendo él en una cruz de madera. So Jesus came to his people, but these religious Jews, these legalistic Jews, they incited the people to have him killed. So they killed him and hung him on a cross. Estos insensatos trabajadores de la viña pensaron que al matar al hijo se quedarían con la heredad, con la viña y con el fruto. And so these foolish workers, they thought if they killed the son, that they would inherit his inheritance. And yeah. Pensaron que iban a hacerse más ricos, pero qué tontos y qué necios y equivocados estaban. So they thought that they were going to be rich, that they were going to have more, but how stupid were they to think that? Ahora, aquí hay un par de cosas que necesitamos aprender acerca de Jesús. So there's a couple of things that we need to learn about Jesus. En primer lugar, quiero que observes el principio del verso 37. Dice que este hijo les fue enviado, o sea, fue lo último que fue enviado por el Padre, no había otra cosa, fue su único hijo. And so something that we really need to look at here in verse 37 is that it says
that he sent his son. It was his only son, so it was the last option. Iglesia, necesitamos entender esto. So church, we need to understand this. Dios hizo un intento por salvar al mundo con los profetas, con la misma palabra de Dios, pero no lo logró. So God, he tried to bring salvation the first time through the prophets, bringing his word, and it did not work. Ahora su último recurso es Jesús mismo. And so now his last resource is Jesus himself. Después de esta parábola no hay otra persona que fue enviado después del Hijo. And so after this parable, after this verse, there was no one else that was sent after the Son, Porque no había otra opción. because there wasn't another option. La única opción fue Jesús. The only option was Jesus. Y Jesús es y fue y será la última y la única opción que tú tienes de llegar al cielo y tener la vida eterna. And Jesus was, he is, and he always will be the only option for you to have eternal life. Es la oferta final de Dios Padre para la humanidad. It is the final offer of salvation for humanity. Y para aquellas personas que rechazan a Jesús o lo ignoran, tristemente no tienen otra opción a dónde ir por salvación. And so for those who sadly reject or just ignore Jesus, there is no other option for them for salvation. La segunda cosa que quiero que veas aquí es que Jesús sabía en esta parábola exactamente lo que él estaba diciendo, que iba a morir a la cruz. And so the second thing that we need to understand and see in this verse is that Jesus knew exactly what was going to happen, that he was going to die. Sabía que lo iban a agarrar a él, sabía que lo iban a matar a él y sabía que iban a crucificarlo. Jesús sabía cuando estaba contando esta parábola. So he knew that they were going to grab him, he knew that they were going to arrest him, he knew that they were going to hang him on a cross and kill him. He knew this when he told this verse. Él sabía que en esta parábola el hijo era él mismo. So he knew when he told this parable that he himself was the son. Y él no rechazó, él no se negó a tomar su lugar como el hijo del dueño de la viña. And so he did not reject himself, he did not deny himself, but instead he gave himself to the vine dressers. Pero Jesús fue voluntariamente a la cruz por el gran amor que te tiene a ti. But Jesus went voluntarily to the cross because of the love he has for you. Amén. Amen? El sacrificio de Jesús en la cruz no es un sacrificio en vano. So the sacrifice of Jesus on the cross is not just a human sacrifice. Algunas personas piensan que Jesús era un loco. Many believe that Jesus was some kind of lunatic. Algunas personas no creen en ese sacrificio de Jesús. Many don't believe in the sacrifice of Jesus. Pero cuando mueran se van a encontrar con la realidad del sacrificio de Jesús. But when they die, they are going to find the truth about the sacrifice of Jesus. Y se van a encontrar con que rechazaron el acto más grande de amor alguna vez hecho para la humanidad, para todos nosotros. And they are going to see that they rejected the only act and the only person who loved all of us. Porque Jesús te amó, es por eso que fue a la cruz. Because Jesus loved you. That is why he went to the cross. Él podía haber rechazado. He could have rejected you. Él podría haber dicho, yo no voy. He could have said, I'm not going. Pero él sabía que iba a morir en dolor. But he knew he was going to die in pain. Pero en su mente estaba tu nombre. But in his mind was your name. En tu mente estaba tu cara. In your mind was his face. Porque te ama. Because he loves you. Y por amor a ti es que él no bajó de esa cruz. And because of the love for you, he did not come off that cross. Por amor a ti él no rehusó. Él no se quitó el castigo para ir a esa cruz. And so for the love of you, he did not surrender. He did not get off of that cross. Amén. Amen? Gracias a Dios por su amor, ¿verdad? So thanks be to God for his love, right? Gracias a Jesús por su valentía de ir a la cruz para poder salvarme. Thanks to Jesus' courage, he went to the cross to save me. Continuamos leyendo los versos 40 al 41. So we're going to continue reading verses 40 through 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine dressers? They said to him,
He will destroy those wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers, who will render him the fruits in their seasons. Esta parábola, Jesús les refiere esto a los judíos, lo que el padre de familia puede y va a hacer con estos labradores malvados. And so in this parable, Jesus was referring to these Jews, that the father of this family, what he could have done and what he will do to these evil workers. Destrucción sin misericordia porque mataron a sus amigos y a su hijo. And so it says that he will have destruction without mercy because they killed his friends and his only son. Este hombre tenía todo el derecho de exigir el fruto de su viña porque era de él. And so this owner, he had all the right in the world to ask for his fruits because it was his vineyard. Cuando los judíos respondieron a esta pregunta, aquí en el verso 41 y 42, no se daban cuenta que ellos mismos estaban sentenciándose a ellos mismos. And so when these religious Jewish leaders were answering this question of what will the owner do, they did not realize themselves that they were declaring their own sentence and judgment. Estaban declarando destrucción para ellos mismos porque ellos eran los labradores malvados. So they were declaring their own destruction because they were those evil workers. Si algo podemos aprender, iglesia, es que Dios es un Dios justo. If there's something that we can learn, church, it's that God is a just God. Y tarde que temprano, Él va a dar el justo juicio y pago por todos aquellos que rechazaron a su Hijo Jesús. And sooner or later, he will give just payment to those who have rejected Jesus. Nadie va a escapar del justo juicio, justo divino de Dios. Nobody will be able to escape and nobody can escape the just judgment of God. Así que no quieres rechazar a Jesús porque hay consecuencias muy duras para tu vida si rechazas a su Hijo. So don't reject Jesus because there are very real consequences, severe consequences if you reject him. Para terminar, leamos los versos 42 al 46. And so to finish, we're going to read verses 42 through 46. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y los que cayeron sobre esta piedra serán quebrantados, y sobre quien en ella cayere los desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone? And this was the Lord's doing, and it is a marvel in our eyes. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. And whoever falls on this stone will be broken, but whomever it falls, it will grind him to powder." Now when the chief priests and the Pharisees heard these parables, they perceived that he was speaking of them. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude because the people took him for a prophet. Esta manera de dirigirse a los principales sacerdotes y a los ancianos de Israel verdaderamente los hizo enfurecer. So this way of Jesus speaking to these Pharisees and these priests, it was a way of really making them very angry, furious. Jesús le habla a los principales teólogos de Israel y les pregunta, ¿alguna vez han leído las Escrituras? So Jesus asked those who were the principals in the theology during that time, "Have you ever read the scriptures?" Es evidente que han leído toda la Escritura una y otra y otra y otra vez. It was very obvious that they had read the scriptures over and over and over again. Y Jesús les cita el Salmo 118, una profecía para recordarles el rechazo que estaban haciendo sobre Jesús mismo. And so Jesus was citing to them Psalm 118 that spoke about the very rejection that they themselves were doing. Es importante resaltar que Jesús se está poniendo como la piedra y el pilar que sostiene todo. And it's very important to see that Jesus here is telling him that he is the pillar and the rock that is holding up everything.
De hecho, esto fue lo que hacía enfurecer a los líderes religiosos y legalistas. And this is actually what made those legalistic and religious leaders furious. Jesús una y otra vez les decía, yo y el Padre somos uno. Jesus himself, he said over and over again, the Father and I, we are one. Y esto les hacía enfurecer, And this made them furious. les hacía enojar, It made them angry porque no le daban crédito a Jesús. because they didn't give credit to Jesus. Y en esta sección Jesús se pone como el centro de toda la religión judía y del pueblo judío. Because in this section, Jesus was putting himself in the middle of the Jewish religion and the Jewish, like everything about the Jewish. Se pone como la piedra angular, He was the chief cornerstone, como el pilar. the pillar. ¿Puedes imaginar la cara de estos fariseos? Can you imagine the face of these Pharisees? Dios había centrado todo su plan en su Hijo Jesús. God had made his whole plan and centered it around Jesus. El plan de salvación de Dios, estaba centrado en su Hijo Jesús. So the plan of God's salvation was centered in Jesus. No había ningún otro pilar que sostuviera por un lado o por otro lado. Solamente era Jesús. There was no other pillar other than Jesus that would sustain one side or the other. It was only Jesus. No había otra manera como tú pudieras obtener la salvación, solo a través de Jesús. There was no other way. There is no other way that you can have salvation other than the pillar of Jesus. Y es aquí donde encontramos la verdad número 4 sobre el plan de salvación de Dios. And so this is where we find truth number 4 about the salvation of God. Verdad número 4, el plan de salvación se centra en Jesús. So truth number 4 about God's plan of salvation, the plan of salvation is centered in Jesus. Verdad número 4, el plan de salvación de Dios se centra en Jesús. So once again, the truth number 4 about God's plan of salvation is that the plan of salvation is centered in Jesus. Mis amigos, Dios centró su plan en lo más preciado para él, su Hijo Jesús. So my friends, God gave his most greatest gift to us, his salvation through Jesus. Su plan es basado en la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús. So his plan is based on the grace of God through his son Jesus. Aquellos que lo reciben su gracia. Those who receive it receive his grace. Pero aquellos que lo rechazan también van a recibir la ira de Dios. But also those who will reject him will receive his wrath. Y esto es precisamente lo que estaba diciéndoles a estos fariseos, que serían quebrantados por esta roca angular. And this is exactly what Jesus was saying to these Pharisees, is that they are going to be broken by this chief cornerstone. La gracia de Dios es para todos a través de su Hijo Jesús. So the grace of God is for everyone through Jesus. Y es un regalo gratis para ti el día de hoy. And it's a free gift for you today. Dios ya hizo su parte. God already did his part. Dios ya puso el plan de salvación. God, he put the plan of salvation. El plan de Dios ha sido revelado para alcanzar salvación. So the plan of salvation has been revealed in order to reach us. No hay nada más que su Hijo Jesús. There is nothing other than his son Jesus. Todos pueden recibirle hoy, Everyone can receive him today, pero también pueden rechazarle. but they can also reject him. Y si tú decides rechazarlo, eventualmente las consecuencias serán catastróficas. And today, if you decide to reject him, then the consequences are catastrophic. Hoy es el día de acercarte a Él. Today is the day to come close to him. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 4, verso 6. So look at what it says in Hebrews chapter 4, verse 6. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tenemos la puerta abierta a través de Jesús para encontrar la ayuda que tú necesitas el día de hoy. So we have the open door thanks to Jesus so that you can encounter the help that you need today. Así que si no te has acercado a Jesús, hoy es tiempo de que actúes y agarres ese plan de salvación de Dios para tu vida. So if you have yet to come close to Jesus, to receive Jesus and God's plan for your life, then today you can do so. Y este plan de salvación se centra y se basa solamente en una persona,
Jesús. And once again, this plan and the way that you can do this is only based off of one person and one way, and that is Jesus. Amén. Amen? Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca de Dios y su plan de salvación. And this is our good news today, this morning, about God and his plan of salvation. Y antes de dejarlos ir esta mañana, tengo una pregunta muy importante que hacerte. And so before I let you go this morning, I have a really important question to ask you. La pregunta está aquí en tus pantallas y es si has nacido de nuevo. And the question is up here on your screen, and it is, have you been born again? Piénsalo. So- Has nacido de nuevo. So think about it. Have you been born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? What does it mean to be born again? Significa dos cosas. It means two things. Número uno, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. Number one, that you would recognize that you're a sinner and that you would repent. Y número dos, que reconoces que Jesús es suficiente para darte salvación. And number two, that you would recognize that Jesus is sufficient to give you salvation. Si tú has hecho estas dos cosas, tú eres lo que nosotros llamamos una persona nacida de nuevo o un cristiano. And so if you've done these two things, then you are someone who has been born again or someone that we consider a Christian. Pero si no lo has hecho, ¿por qué es importante que lo hagas? But if you haven't done so, why is it important that you would do so? Jesús tenía una plática con un hombre llamado Nicodemo. Jesus had a conversation with a man named Nicodemus. Y este hombre Nicodemo era un fariseo. And this man Nicodemus, he was a Pharisee. Pero él quería también lo mismo que todos queremos, llegar al cielo. But he wanted what all of us want as well, to arrive in heaven. Y en una conversación que tenía con Jesús, él le dijo esto. And in a conversation that he had with Jesus, Jesus said the following. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, aquí está, no puede ver el reino de Dios. And Jesus answered him, he said, most assuredly I say to you, unless one is born again, so there's the key, he cannot see the kingdom of God. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. So if you are not born again, you cannot see the kingdom of God. ¿Qué significa esto? And what does that mean? Que no puedes entrar al cielo. That means you can't enter into heaven. Y eso es triste porque el plan de Dios es que tú nazcas de nuevo y entres al cielo y vivas la vida eterna con Él. And that is sad because God's plan is that you would be born again, that you would enter heaven and be with him. Pero el plan de Satanás es que tú también tengas vida eterna, But the plan of Satan is that you would also have eternal life, pero no en el cielo, but not in heaven. en otro lugar llamado lago de fuego o infierno. In another place called the lake of fire, the place of eternal torment. ¿Sabías tú que la Biblia habla de estos dos lugares? Did you know that the Bible speaks of these two places? Habla del lugar llamado reino de Dios o cielo, It speaks about a place called the kingdom of God or heaven, pero también nos habla de este lugar llamado infierno, but it also speaks to us about this place that we call hell. lago de fuego, Lake of fire, lugar de tormento. place of eternal torment. Y si no naces de nuevo, tristemente, la única alternativa para ti o el único lugar donde puedes ir es este lugar horrible llamado infierno. And so if you have not been born again, then there's only one alternative for you, and that is that terrible place that we call hell or the lake of fire. Y eso es triste. And it's sad. Son malas noticias para ti si no eres nacido de nuevo. So it's bad news for you if you have not been born again. Piénsalo. Think about it. Tú no puedes decir que vas al cielo el día de hoy. You can't say today that I'm going to go to heaven, Pero hay una buena noticia para ti el día de hoy. but there's good news for you today. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. The good news is that Jesus died on the cross of Calvary for you. La buena noticia es que hoy tú puedes agarrar el plan de salvación de Dios y ser salvo. The good news is that today you can grab onto the plan of salvation from God and be saved. Y caminar alejado del infierno y del lago de fuego. And you can walk far away from hell, the lake of fire. Pero esa decisión la tienes que hacer tú. But this is a decision that only you can do. Tú decides ir al cielo, tú decides seguir tu ruta hacia el infierno. So you can decide to go to heaven or you can decide to continue your route to hell. Es tu decisión. It's your decision. Nadie más va a tomar la decisión por ti. Nobody else can make this decision for you. Es una decisión personal. It's a personal decision. Nadie puede obligarte a tomar esa decisión. Nobody can oblige you to take this decision. Es tu decisión. It's your decision.
Voy a pedirle a todos, por favor, que cierren sus ojos. So I'm going to ask everyone to please close their eyes. Todos con sus ojos cerrados por respeto a los demás. So please close your eyes to respect others. A lo mejor tú estás aquí escuchando Maybe you're here today listening, y tú quisieras nacer de nuevo para no ir a ese horrible lugar llamado infierno. and you want to be born again so you don't go to this terrible place called hell. Y tú quisieras experimentar la salvación de Dios, ese plan de salvación en tu vida el día de hoy. And you want to experiment this plan of salvation of God. Y quisieras nacer de nuevo una vez y para siempre el día de hoy. And you want to be born today for once and for all. Si esa persona eres tú que quiere nacer de nuevo por primera vez, por favor levanta tu mano. So if this person is you, you want to be born again for the first time today, please raise your hand.